नमस्कार दर्शक बंधु जय जगन्नाथ मु सुकांत एस टीवी ओडिया लाइव यूट्यूब चैनल रे आपण मानकु स्वागत करुछि। दर्शक बंधु आसंतु जानिबा आजिर यात्रा खबर। आज केउ यात्रा पार्टी केउठी आउ कहार केउ नाटक हबो। आज होछि डिसेंबर मास 7 तारिख 2025 रविवार। तेबे डेरी न करी आसंतु जानिबा आजिर नाटक संपर्क रे। ता पूर्व आपण मानकु गोटे रिक्वेस्ट, आपण माने जदि ए पर्यंत आम चैनल को सब्सक्राइब करि नाहंती तबे चैनल को सब्सक्राइब करी बेल आइकन को दबाई दियंतु एमिति डेली यात्रा अपडेट वीडियो सर्वप्रथमे देखिबा पई। तेबे आ डेरी न करी आसंतु जानिबा आजिर नाटक संपर्क रे सूचना। यात्रा सिंह बाहिनी आज हेउछि तार द्वितीय रजनी। लांजिया ब्रह्मपुर गंजाम रे आजिर नाटक भोला शंकर अपेरा अष्टशंभु आज हेउछि तार पंचम रजनी। लक्ष्मीपुर कोरापुट रे आजिर नाटक अष्टशंभु मोर साहा भरोसा। शिवानी गणनाट्य आज हेउछि तार द्वितीय रजनी। जलेश्वर बासंती पड़िया शनि मंदिर पाख बालेश्वर आजिर नाटक हा कृष्ण बोली जाऊ जीव। कोणार्क गणनाट्य आज हेउछि तार द्वितीय रजनी। बालीझरी स्कूल पड़िया कटक रे आजिर नाटक तू बोधे मो भाग्य रे नाहू। पार्वती गणनाट्य आज हेउछि तार तृतीय रजनी। टिटलागढ़ बलांगीर आजिर नाटक भगवान मते मरण हेउ। यात्रा दुर्गा मंदिर आज हेउछि तार तृतीय रजनी। MV7 मालकानगिरी आजिर नाटक मु कहानी राइजराणी। यात्रा नाट्य मंडप आज हेउछि तार चतुर्थ रजनी। नुणुकुआ भूतमुंडेई केन्द्रापड़ा आजिर नाटक मणिमा सुणिमा हेउ गरीब डाक। तारिणी गणनाट्य आज हेउछि तार तृतीय रजनी। दुबलाहांडी नवरंगपुर आजिर नाटक केमिति बुझिब अबुझा मन। राजधानी अपेरा आज हेउछि तार षष्ठ रजनी। कसागुमुड़ा नवरंगपुर रे आजिर नाटक हरि नामे किरस अछि। अपेरा श्री मंदिर आज हेउछि तार द्वितीय रजनी। बासेली हता छक नरसिंहपुर कटक रे आजिर नाटक जानुआर। यात्रा राजनंदिनी आज हेउछि तार तृतीय रजनी। समरझोल छक हिंजली काटू ब्रह्मपुर गंजाम रे आजिर नाटक रावण। अपेरा सूर्य मंदिर आज हेउछि तार शेष रजनी। बेगुनिया खोर्दारे आजिर नाटक प्रिया प्रीति प्रियतमा। तुलसी गणनाट्य आज हेउछि तार तृतीय रजनी। खरसंकुळेई बौद्धरे आजिर नाटक ए केमितिका संपर्क। अपेरा जाग्यसेनी आज हेउछि तार प्रथम रजनी। माया बराहा सोनपुर रे आजिर नाटक गैंगस्टार। कलिंग गणनाट्य आज हेउछि तार शेष रजनी। कांक्स मित्रपुर बालेश्वर आजिर नाटक हसरे तमे ना लुहरे तमे। यात्रा इंद्रभुवन आज हेउछि तार तृतीय रजनी। षंढपुर धामनगर भद्रक रे आजिर नाटक सकल तीर्थ तो चरणे। यात्रा ग्रांड महल आज हेउछि तार द्वितीय रजनी। भईसा पाटणागढ़ बलांगीर आजिर नाटक आखि कांदुछि ना लुह कांदुछि। यात्रा धौली आज हेउछि तार तृतीय रजनी। बाईगणिया खंडपड़ा नयागढ़ आजिर नाटक चंडाशक। अपेरा राज दरबार आज हेउछि तार प्रथम रजनी। रूपसा हीरापुर बालेश्वर आजिर नाटक आखि पलकरे खजुछि तते। नाट्य सम्राट पृथ्वीराज आज हेउछि तार चतुर्थ रजनी। कोरापुट टाउन आरटीओ पड़िया कोरापुट आजिर नाटक लागुछु काहींकि एते निजर। यात्रा स्वर्ण महल आज हेउछि तार पंचम रजनी। बालीगुड़ा कंधमाल
ଆଜିର ନାଟକ ଗରିବର ଦୁଃଖ ଦେଖିଛି କିଏ। ଯାତ୍ରାଶ୍ରୀ ବିଶ୍ୱଦରବାର ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ବିନିକା ସୋନପୁର ଆଜିର ନାଟକ ଏ ସମ୍ପର୍କର ଶେଷ ନାହିଁ। ଯାତ୍ରା ସ୍ୱପ୍ନମହଲ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ମାର୍କଣା ବାଲେଶ୍ୱର ଆଜିର ନାଟକ ବୋଉ। ଯାତ୍ରା ରଙ୍ଗମହଲ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ରତାପାଟ ବଡ଼ମ୍ବା କଟକରେ ଆଜିର ନାଟକ କଟି କଟି ଡବଲ କଟି। ଯାତ୍ରା ଓଙ୍କାର ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। କାଶୀପୁର ରାୟଗଡ଼ା ଆଜିର ନାଟକ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଏଠି ଭୟ ଲାଗୁଛି। ଅପେରା ଅଶୋକ ସମ୍ରାଟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ସୁଖିପାଲି ଛତିଶଗଡ଼ ଆଜିର ନାଟକ ସବୁ ପାପର ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ନାହିଁ। ଅପେରା ପ୍ରମୋଦିନୀ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଚତୁର୍ଥ ରଜନୀ। ତୋରାଣୀ ପୋଖରୀ ଢେଙ୍କିକୋଟ କେନ୍ଦୁଝର ଆଜିର ନାଟକ 9 ଦିନ ପାଇଁ ନବକଳେବର। ଉତ୍କଳ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ତୃତୀୟ ରଜନୀ। ଛତରପଡ଼ିଆ ଜନାର୍ଦ୍ଦନପୁର ସାଲେପୁର କଟକରେ ଆଜିର ନାଟକ ଏମିତି ସମ୍ପର୍କ ଦେଖିଛି କିଏ। ଦୁର୍ଗାଶ୍ରୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ବେହେରା ଧର୍ମଗଡ଼ କଳାହାଣ୍ଡି ଆଜିର ନାଟକ ସବୁ ପର ଏଠି ଜଗା ନିଜର। କଳିଙ୍ଗ କନ୍ୟା ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ଚାହାପଡ଼ା ମାହାଙ୍ଗା କଟକରେ ଆଜିର ନାଟକ ତ ଗପ ମିଠା ତ ପାପ ମିଠା। ବନଦୁର୍ଗା ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ମୋହଣ୍ଡା ରାୟଘର ନବରଙ୍ଗପୁର ଆଜିର ନାଟକ ରାତିକ ପାଇଁ ମୁଁ ଅସତୀ ହେବି। ଅପେରା ମା ଶିବାନୀ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ତୃତୀୟ ରଜନୀ। ଡିମୁରିଆ ଅନୁଗୁଳରେ ଆଜିର ନାଟକ ଏ ସବୁ ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ ଲେଖା। ଯାତ୍ରା ଦରବାର ଆଜି ସିଫ୍ଟିଂ ପାଇଁ ଅଫ୍ ଅଛି। ଆସନ୍ତା କାଲିଠାରୁ ଆସନ୍ତା 11 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ଥାନ ଖୋଲନା ସିନାପାଲି ନୂଆପଡ଼ାରେ। ଯାତ୍ରା ରାଜମହଲ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ଜାମୁଟପାଲି ଗାଇସିଲଟ ବରଗଡ଼ ଆଜିର ନାଟକ ତୁମକୁ କହି ଲାଭ ନାହିଁ। ଯାତ୍ରା ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ନୂଆପାଟଣା ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ କଲେଜ ପଡ଼ିଆ ଜଗତସିଂହପୁର ଆଜିର ନାଟକ ଏମିତି ସ୍ତ୍ରୀକୁ 100 ସଲାମ। ରୟାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଅପେରା ଛୁଟି ଅଛି। ଯାତ୍ରା ନ୍ୟୁ ତାରିଣୀ ଅପେରା ଛୁଟି ଅଛି। ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଅପେରା ଛୁଟି ଅଛି। ଦିବ୍ୟ ସୁନ୍ଦର ଲୋକନାଟ୍ୟ ଛୁଟି ଅଛି। ଅପେରା ଉତ୍କଳ ସମ୍ରାଟ ଛୁଟି ଅଛି। ଏକ ବିଶେଷ ସୂଚନା, ଯେକୌଣସି କାରଣ ପାଇଁ ଯେକୌଣସି ଯାତ୍ରାପାର୍ଟିର ଯାତ୍ରା ପରିବେଷଣ ବନ୍ଦ ରହିପାରେ କିମ୍ବା ନାଟକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଯଦି ନାଟକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ତେବେ ଆମେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ପିନ୍ କରି ଦେବୁ। ଏଇ ତ ଥିଲା ଆଜିର ଯାତ୍ରା ଅପଡେଟ୍। ଏମିତି ଡେଲି ଯାତ୍ରା ଅପଡେଟ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇ ବେଲ୍ଟିକୁ ବଜାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆସନ୍ତାକାଲି ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।